Dobrodošli na podcast Glava od ugla. I ja sam Tomislav Novaković, živim u Čačku, po struci sam filozof. Ali na ovom podcastu se neće pričati samo o filozofiji. Pričat će se i o teologiji, i o umetnosti, i o uopšte najrazličitim sferama i područjima praktičnog života. Prvo nekoliko reči zašto sam ovaj podcast nazvao Glava od ugla. Glava od ugla ili takozvani krajugaoni kamen koji na uglu kuće na vrhu temelja i početku zida spaja gore i dole, desno i levo, napred i nazad, van i unutra, je glavni kamen u gradnji kuće. Sa svojim ključnim položajem koji spaja sve te strane, on direktno određuje pravac svakog zida od temelja do krova. Jako je bitno da se za to mjesto uzme kamen odgovarajuće čvrstine i tako pravih uglova da bi svi pravci bili vođeni iz te glave od ugla. Svih, koja drži sve uglove, sve strane. U Svetom pismu postoji jedna čuvena rečenica koja kaže: kamen koji odbatiše zidari postade glava od ugla. Svakako da se u ovoj rečenici mnogo manje naglašava ta fizička građevina i ti zidari koji nju zidaju, nego se mnogo pre misli na neku građevinu našeg celokupnog života koju organizuju ljudi neki, kao i našu onu građevinu koju mi gradimo, stvaramo u svom privatnom životu. I da jedni i drugi, i ti zidari i mi sami, vrlo često potcenimo nešto jako bitno. Neki ugao, neki element, neki princip, neku osobu, što je zapravo ključno u tom našem životu, u smislu njegovom u kome treba dođemo do najviših vrijednosti. Nekad zbog nedostatka iskustva, mudrosti, a nekad ko zna iz kojih drugih razloga. I kad treba da dođemo do završnog smisla, do neke krune, do nekog krova, obično nam se desi da upravo ne možemo da dođemo do tog najvišeg cilja, do to najviše vrijednosti, do te krune krova, zato što smo na početku podcijenili, odbacili tu glavu od ugla, taj suštinski element, tu ključnu tačku koja sve spaja, dovodi na svoje mjesto. Nismo uspjeli to da sagledamo. U ovim podcastima, emisijama koje ću ja voditi, i u početku sam govoriti u nekoliko emisija gdje ću izložiti neke osnovne svoje ideje, a kasnije ću razgovarati sa gostima u vezi tih i nekih sličnih ideja koje će oni predstaviti. Ćemo se truditi da sagledamo prvo u svakom bitnom području taj suštinski glavni element koji iz jednog težišta kao glave te od ugla u građevini drži pravac svih drugih strana. Drži u čvrstini i stabilnosti sve elemente u sistemu, a istovremeno omogućava im da rastu, da se razvijaju, da ne padaju. Danas ću govoriti o tome kako bi naš politički sistem ili uopšte politički sistem trebao da izgleda u nekom najpravednijem smislu. Koliko možemo dostići takvu jednu viziju, jednu takvu ideju.
Svi ste čuli za onu Montesquieuovu podelu vlasti još od pre par vekova i više, zakonodavnu, sudsku i izvršnu. To je bio veliki doprinos teoriji o politici i ugrađena je u gotovo sve svetske političke sisteme moderne države. Međutim, u današnje vreme moć informacija medija je toliko velika da ko posjeduje medije, informacije, on u ogromnoj meri narušava ili čak određuje svaku drugu sferu vlasti, ravnotežu te trostruke podele. Čak i tu medijsku vlast drži izvršna vlast indirektno iz zakonodavnog tela, odnosno zakonodavne vlasti. Pa šta tu nije u redu, reći će neko. To su zvanični predstavnici koji smo mi izabrali i oni preuzimaju odgovornost i po svoje sposobnosti i po svojem nekom programu određuju sve. Pa na izgled je tako, ali zapravo moderna država nije država vladavine pojedinca nad pojedincem, nego je to takozvana pravna država. Pravna država podrazumeva da u savremenom dobu ne vlada čovjek čovjekom, kao što je to bilo, na primjer, u vlasništvu ili feudalizmu i tako dalje, nego da vlada zakon na svima podjednako. I to je suština pravne države. Pa zar nije tako, reći će neko? I danas, stvarno, na prvi pogled izgleda da je tako. Da bi zakon vladao nad svima podjednako, prvo mora da bude utemeljen pravni sistem. Da suverena volja koja vlada birajući svoje predstavnike, upravlja prvo tim pravosudnim sistemom. Što to praktično znači? Vi sada imate situaciju da predstavnici u parlamentu biraju sudije i tužioce. Znači, govori se o nekoj nezavisnoj sudskoj vlasti, a zapravo nezavisna sudska vlast je samo prazno slovo na papiru. Nemoguće je imati nezavisnu sudsku vlast ako je određuju političari, odnosno ljudi koji su u parlamentu izabrani na osnovu vladajuće političke partije ili koalicije. Zakon postoji pre njih, za vreme njih i posle njih. I u ustavnom smislu je vladavina zakona, a ne vladavina čoveka. To znači da ono što bi prvo trebao narod da bira, to bi bilo sudije i tužioci. A pošto je Ministarstvo policije podređeno pravosuđu i treba da deluje po zakonu, i danas je tako, prvo se istražni tužilac pojavljuje ako je neko uhapšen i određuje da li će biti zadržan, pušten i tako dalje, onda treba da biraju i najviše predstavnike policije. I sad reće neko, kako će narod moći da bira tako jedna stručna lica? A nema pojma o tome koje su sudije prave, ni to. To mora neko da proverava, neke komisije i tako dalje. Na izgled je tako. A kako narod može da bira najviše predstavnike zakonodavne vlasti, koje sve preuzimaju? Zapravo, narod i ne bi birao bukvalno
sudije i tužioce, sve, nego bi on birao samo najviše predstavnike sudstva, policije, tužilaštva. I to tako što bi se u okviru svake od tih sfera, pravosuđa, tužilaštva, policije, birali na tom tajnom glasanju najviši predstavnici od dna do vrha i od ta 2-3 kandidata narod bi birao glavne sudije, tužioce i policajce. Se neko može pitati šta bismo tako dobili. Pa dobili smo suštinu suštine koju sada nemamo. Da imamo jednu pravnu osnovu, pravosudnu, utemeljenu u suverenoj volji. Jedna suverena volja zapravo bi trebala da bira predstavnike svake vlasti i da se ne odriče te suverenosti. U toj neposrednoj demokratiji o kojoj je govorio čak i Rousseau, on nije bio da predstavnički sistem. Normalno da danas ne može to tako da funkcioniše, što može u nekim malim sredinama, ali treba dati jednu, da kažemo, kombinaciju, jedan sklad između tog predstavničkog sistema u kome mi dajemo za pravo nekome da nas predstavlja i da odluče umjesto nas, time što smo ga izabrali, po nekoj vertikali, i neposredne demokratije koja bi delovala u toj horizontali, koja bi nekako mogla da koriguje, utiče na tu vertikalnu strukturu, da se ona ne otuđi od naroda ili od onoga što su dobili, od onoga koga predstavljaju, od njihovih interesa, od njihovog prava, što se vrlo često dešava. Za tako nešto je potrebna, pored zakonodavne, sudske i izvršne, ona što smo napomenuli na početku, posebna vlast koja bi obuhvatala sferu informacija, medija. U širem smislu ne samo informacije i medija, nego čak i obrazovanja. Čovjek ima četvorostruku strukturu u sebi. Da misli, da govori, da odlučuje i da radi, da čini. I čuvene su one reči mudraca koje su od vajkada, da bi to trebalo da bude u nekom jedinstvu. Da onako kako čovjek misli, tako govori, pa tako i odluči, tako i uradi, da postoji jedan sklad u toj njegovoj prirodi. I da kad čovjek tako i čini kao što misli, govori i odlučuje, da on na jedan način drži sudbinu u svojim rukama. Ako danas misli jedno, sutra misli drugo, ne zna ni on sam ko je i šta je, a kamoli neko drugi. Mora da postoji neko karakterno jedinstvo između toga što se misli, kaže, odluči i uradi. I isto tako kao što to karakterno jedinstvo treba da postoji u pojedincu, da onda bi mogao slobodno da odlučuje i da dela, on mora da ima svoju slobodu, misli i reči, isto tako mora da postoji i u državi. Jedna posebna sloboda onoga kako čovjek misli, govori, ili narod u ovom slučaju. Narod mora da ima prvo tu zagarantovanu slobodu misli, zagarantovanu slobodu reči, javne, ne samo privatne, i na osnovu toga što ima tu slobodu misli i reči, može slobodno odlučiti i slobodno dela. Pa kaže, ima ko mu brani, danas može slobodno da misli, može slobodno da govori i tako dalje. Pa ponavljam ponovo, najuzgled je tako, ali u javnoj misli i reči mora da postoji isto suverena volja, kao što postoji u bilo kojoj drugoj sferi zakonodavne, sudske i izvršne vlasti. To znači da je danas došlo vreme da pod takvim uticajem informacija i medija to mora da bude jedna od konstitutivnih
sfera vlasti, uz zakonodavnu, sudsku i izvršnu, koju sam ja uslovno nazvao informativna vlast. Sad ne znam da li je to neki najsrećniji izraz. Pošao sam od toga da je sfera informacije bitna u bilo kojoj oblasti. Bilo da je u pitanju neživo i živo, neživi sistem ili neko živo biće. Znači, vi morate znati koliko imate u avionu goriva, kolima, ili biljka mora da zna temperaturu, ima neke receptore na osnovu kojih može da pusti cvetove, ili životinja kada će da se okoti i tako dalje. Znači, nezavisna informacija mora da bude bitna za odlučivanje, za delovanje, za izvršavanje u svakom neživom i živom sistemu, veštačkoj mašini ili svakoj oblasti. Onda je svakako bitna i u svakom pojedincu i u državi. I sa njom ne sme da se manipuliše. To bi značilo da bi narod morao u jednoj suverenoj volji u svakom gradu, kao i na nivou države, da bira najviše predstavnike te informativne vlasti, tih javnih glasila medija, a to je pogotovo bitno u onim državama u kojima ti jaki mediji su državni i imaju presudan uticaj na narod i na politiku, na odlučivanje, na djelovanje, na cjelokupan život. Jer ako ćete vi da birate, pretpostavimo, sudije od 2-3 kandidata, vi morate imati potpuno nezavisnu i transparentnu informaciju koja će vam se izneti o tim kandidatima. Kako su oni sudili, kakve su njihove biografije, ko su ti ljudi. To znači da bi svaki grad morao da ima svoju nezavisnu sferu informacija koja bi bila posebno birana, nezavisno od bilo koje političke stranke i njene većine u parlamentu. Znači, da bi mogla da bude sloboda odlučivanja i djelovanja, mora da prethodno postoji sloboda misli i reči. Indirektno, po prirodi stvari, podrazumeva da bi to tako trebalo da bude i školstvo. Da ono ne može da bude pod određenim političkim uticajem, nego da mora da postoji sloboda u tom školstvu u kome bi se birali najviši predstavnici, znači od osnovnih škola do univerziteta i instituta. Svakako da to ne bi išlo na neko narodno glasanje, jedna takva stvar, nego bi se ona birala u okviru univerziteta i škola. U višim školama bi u takvom nečemu učestvovali i studenti, a u osnovnim školama verovatno samo nastavnici. A možda bi mogli da budu i neki predstavnici roditelja, ali to su sad finese. Suština je da taj sistem četvorostruke vlasti mora da napravi ravnotežu između te vertikalne strukture predstavničke, koja je zakonodavna vlast, i indirektno izvršna, i te neposredne demokratije koja bi u ovom slučaju bila javno mnijenje. To su, ako su ovo prvo one vertikalne ploče, odnosno stubovi u zgradi, ta horizontala tog javnog mnijenja bi bila one horizontalne ploče koje pokrivaju. Ima ona rečenica čuvena, kaže, laž može da trči godinu dana, a da istina stigne za jedan dan. A zašto da je ne stigne isti dan? Zašto bi čekala 4 godine, 8 godina ili 15 godina? Informacija direktno, ono što je dato nama čulima i rečima, i mora odmah da deluje, da se proverava. Konkretno, vi sad imate jednu neverovatnu decentralizaciju, ne samo informacija, nego znanja, obrazovanja, dostupnosti informacija preko interneta i društvenih mreža, što je upravo dokaz da celokupan sistem informacija medija treba da se decentralizuje. Ali tu uvijek postoje neka politička pravila
dokle ta informacija stiže po nekim, da kažemo, alternativnim medijima i tako dalje. I svakako uvijek neki cenzori postoje i mogu da postoje, ali u principu da bi se mislilo, da bi se nešto uradilo kako treba, mora da se misli i da se smisli. I onda da se u skladu sa tim odlučuje i na kraju izvršava, i ako u pitanju zakon, da se po tome sudi. Pravni sistem, pretpostavimo malo pre kome smo govorili, nije sistem koji je toliko prevrtljiv, iako u njemu svakako postoji svakakih zakona u određenim vremenima, u određenim promenama istorijskim i tako dalje, ali je mnogo više civilizacijska stvar koja se ugrađuje u skoro svaku državu, svaki politički sistem, nego različite politike. Različita politička shvatanja se menjaju kod jednog pojedinca u toku života nekoliko puta, a kamoli kod određenih stranaka ili koalicije i tako dalje. Krivično pravo u gotovo svim zemljama mogu da budu kazne različite, ali krađa je krađa, ubistvo i tako dalje. Nasledno pravo, porodično pravo, uopšte, trgovačko ili uopšte obligaciono. To su slične stvari koje su vekovima nastale. I tu arhitektoniku tih zakona treba držati i prvo odbraniti. Ima jedan čuveni filozof koji kaže: narod treba da se bori za zakone kao za gradske zidine. Suština ove priče se svodi na to da bi narod mogao da drži sudbinu u svojim rukama, on mora u jednoj suverenoj volji da drži sve 4 strukture te. Znači da ne dozvoli da sudstvo mu se izmakne iz ruku i da ga određuje neko drugi, i kada je dao, izglasao svoje predstavnike zakonodavne vlasti, da sada oni određuju i predstavnike sudija, tužioca, policije, medije, najviše javna glasila, državna, servis, ili da određuju rektore univerziteta, dekana, da ne pričam i u svakom društvenom tom preduzeću, što je nezamislivo. Treba da postoji jedan konkurs na koje se javljaju određeni ljudi koji će voditi jedno preduzeće sa određenim biografijama i sa određenim stavima, ili čak od tih već zaposlenih da neko tu normalno u nekom izboru bira takve ljude da to vode. Vi sad imate jednu paradoksalnu situaciju, gotovo nezamislivu, da u parlamentu predstavnici zakonodavne vlasti, koji su suštinski bitni u državi, jer su to izabrane ličnosti koje bi trebale da preuzmu samu strukturu donošenja zakona, koja je prvostepena, da bi mogla da funkcioniše, da se usavršava, jer život je uvek širi od okvira zakona koji može da ga obuhvati. I zato su potrebni kreativni pristupi da se mnoge stvari dograde za zakonima. Naprimjer, sad imate većinom kupovine koje mogu da idu preko interneta ili uticaj hakerskih grupa ili ko zna koji sve problemi koji mogu tako da nastanu. Znači, to je nešto što nije postojalo ranije i kao neka nova stvar treba da se ugradi. I mnoge druge stvari. Ali šta je tu paradoksalno? Pa paradoksalno je što vi sad imate situaciju da, na primjer, ne samo da zakonodavna vlast određuje sudije, tužioce, što je nezamislivo, ona nema nikakve veze sa tim. Jer to je već postojeća struktura koja postoji, koja drži celokupnu strukturu vlasti, realnu.
Oni su tu samo novi zakon da donose ili postavljaju određene ljude koji će biti na nekim mjestima kao izvršna vlast, kao većinska, ta koji opet moraju da deluju po zakonu. Znači, zakon postoji pre njih, za vreme njih i posle njih. I on je realni vladar. I oni ne mogu da ulaze u njega, nego moraju da slušaju zakon. To znači da je preuzimanje prava izbora, pretpostavljamo ministra pravde ili ministra policije, još gori slučaj, koji treba da bude podređen Ministarstvu pravde, odnosno da deluje po zakonu, jedna nezamisliva stvar. Oni već imaju u odnosu na privredu, vojsku, medicinu, obrazovanje. Obrazovanje smo već stavili u posebnu strukturu te vlasti, neverovatno odgovorne zadatke. Vođenje mnogih stvari spoljašnje unutrašnje policije i nema nikakve potrebe da ulaze. Suština jeste u tom zakonodavnom postupku da se predlože određeni zakoni, onda da se diskutuje o njima, da postoji javna rasprava koja uključuje slobodan taj, malo pre rekli, informativni sistem od dna do vrha, pa da se onda, uslovno rečeno, ako ti zakoni uopšte dođu do prava na glasanje i tako dalje, provere da li su u skladu sa Ustavom. Zakon mora da bude koherentan, ne može jedan zakon da bude u suprotnosti sa drugim, da ga indirektno isključuje, koji već postoji. I tek onda, kad se taj zakon prihvati, da ide u neku objavljivanje, u neku praksu i tako dalje i tako dalje. A sa samom strukturom već postojeće vlasti oni nemaju ništa. I to bi tako trebalo da bude da bi moglo da funkcioniše. Jer ako se u pravnoj državi oduzme od naroda suvereno pravo da oni drže u svojim rukama, u svoje vlasti, u svoje volji, prvostepeni smisao pravne države, aktivno lice tužioca državnog, koji možda pokrene postupak čak i protiv najviših državnih zvaničnika ili cijele države ako je nešto narušeno u Ustavu, u zakonu, onda on bukvalno nema vlast pravne države, zakonite države. Sad neko možda pita šta će biti ako se, uslovno rečeno, izvitoperi i taj sudija ili taj tužioc. Pa tu već u nekim zemljama kod kojih čak postoji na nekim mjestima biranje sudija i tužioca, samo što su oni u okviru političke stranke, pravo da se bira, znači, sudija, tužioc, policajci i tako dalje, narod, njegova suverena volja, postoje strašne kazne. Može da se desi da, na primjer, sudija ili tužioc ili ima 30 godina radnog staža i ako je bude uhvaćen u korupciji, da ima 0 godina radnog staža ili penzija da mu se briše. A da ne pričam da ako je teži prekršaj da može da ode u zatvor, normalno. Znači, prvo su te stvari učvršćene do zadnje tačke, do najviše tačke. Ja sam čak, što može delovati neverovatno, dobio argumente pominjući ovakvu ideju, koji su rekli, pa to je idealizam, to je nemoguće, to nikad neće biti. Iako sam već napomenuo da u nekim državama to postoji. Meni taj argument prilike liči kao ako pravimo, na primjer, točak. I onda dođe neko i kaže, kopiramo normalno idealan, savršen krug, koji u realnosti ne postoji. On je jedna definicija, jedna ideja. Nikad ne može taj točak da bude idealan. Što je tačno.
Da li to znači da ljudi neće praviti točak ili neki kružni sto, bilo koju kružnu stvar, zato što to ne može da bude idealno? Svakako da ne znači. Da će umjesto toga što krug ne može da bude taj točak idealan, praviti trouglasti točak ili četvrtasti točak. Ako je nešto teoretski protivrečno, u samom planu, u postavci, vidi se u odnosu na te elemente da je nemoguće, kako će tek da bude u praksi? Ili kako tek možda bude ispravno u praksi? Znači, ono prvo mora teoretski da bude neprotivrečno, skladno, tek posle da se mi trudimo da se tome približimo. A ne da umjesto toga unapred prihvatamo jednu totalno protivrečnu i nemoguću stvar. Sad će neko reći, a šta je to u ovom slučaju totalno nemoguća i protivrečna stvar? Bez obzira ko je na vlasti i kakav je, ako ima mogućnosti, ko zna kakve, da naruši tu strukturu, on je sa velikom vjerovatnoćom može narušiti. Znači, mnogo je bolje izboriti se za takvu strukturu i takvu arhitektoniku, gdje smo sagledali taj kamen ključni kome sve to treba da stavi na svoje mjesto, da ima čvrstinu, stabilnost, se ne ruši istovremeno da može da raste, se razvija, i da se za njega izborimo, nego za bilo koju stranku u kojoj će biti jedan broj ljudi tu, da kažemo, u nekom povlašćenom položaju, čak i u okviru te stranke veći možda neće biti, a kamoli neko drugi. One treba da postoje. Znači, ne može da ne postoji politička djelatnost i te političke stranke. To je jedno pravo izbora, politička sloboda je jedna od suštinskih stvari. Još je Aristotel govorio o čovjeku kao političkom biću. Ti misliš jedno, neko misli nešto drugo. Neko ima ovako shvatljeno, onako, uvek su ljudi različiti. Po razlici beskonačnog nivoa. Jer zato trebaju svi da imaju svoje predstavnike, da imaju taj, da kažemo, pristup, da izraze tu svaku drugu slobodu iste kroz tu političku slobodu. To su kao neki polariteti koji on je smatrao da je čovjek biće koje da je čovjek političko biće suštinski i da ko možda bude van države, jer država je ispoljenje političkog prava u najvišem smislu, je ili Bog ili životinja. I da u čovjek u sebi ima i tu instinktivnu, gotovo životinsku prirodu u nekom smislu i neku duhovnu, nešto od te božanske crte, od te umnosti. I da je nekom središnjem području u kome se čovjek kreće i živi, njegove volje u skladu sa razumom, treba da uskladi sve te polaritete i da nađe neku ravnotežu. I da je pravednost negdje upravo ta ravnoteža koja nasuprot neke stroge vertikale treba da traži neko jedinstvo. Jer sve vam je neka ravnoteža ukusa, mirisa, boja, temperature, godišnjih doba. Svemu se dolazi do ukusa u slici lepo i u muzici, jedinstvom tih toplih, hladnih, tvrdih, mekih i ko zna kakvih sve različitih polariteta koji se u realnom, konkretnom životu između ljudi, naroda, prirode, živog, neživog, negde tu ispoljavaju i traži se neki sklad koji se kroz zakon, realno ispoljavanje vlasti u državi na kraju realizuje. I ta floskula koja se obično čuje da je pravo nezavisno od politike, treba da bude nezavisno, je jedna zapravo nemoguća stvar i nikakvog smisla nema. Sve ovo što mi u životu činimo, radimo je nekako regulisano pravnim principima. Kupovina, prodaja, dužnosti u porodici, roditeljske i tako dalje, ili čoveka na radnom mjestu ili u saobraćaju, koje su obuhvaćene pravima i obavezama, su
negdje u najširem sklopu zakonskog okvira Ustava i posebnih zakona data u bilo kojoj instituciji. Svaka institucija i konstitucija Ustava je tu data. Mi tu sad možemo da pričamo šta je tu najstarija. Da li je starija ta konstitucija nekog osnovnog zakona ili neka najstarija institucija, porodica ili šta ja znam, proširenom smislu, nekom dalje rod država ili je od svih tih institucija, obrazovanja, prava, vere, religije, opšte pravnog sistema, šta je tu? Ali to je neka druga priča. Ali u svakom slučaju, svi ti naši zakoni su indirektno došli iz politike. A ako su svi zakoni došli iz politike, isto je tako i politika uokvirena, da ustavljena, Ustav je brana nad nekom sirovom slobodom, sa nekim pravima i obavezama, dati zakonskim okvirom. I te dve stvari su uvek u vezi. Ako je politička sloboda data u najširem mogućem smislu, kroz sve sfere, pravo samo može da se uskladi sa politikom, a nikako da bude nezavisno od nje, da se daje jedno savršeno jedinstvo. U ovom slučaju to savršeno jedinstvo jeste da se u okviru pravnog sistema vrši glasanje za najviše predstavnike koji će dalje postavljati druge sudije, a mogu da biraju i neko posebno svoje telo u kome će biti ti ljudi u tom okviru ili da se iz svakog posebnog okruga bira po jedan najviši sudija u najvišem kasacionom sudu ili sudiju Ustavnog suda, svejedno, koji su ta najviša tela pravosudnog sistema kod nas. A onda narod na osnovu ta 2-3 kandidata da bira. Uopšte čak i nije ni bitno koga će on izabere. Bitno je da ga on smenjuje ili postavlja na osnovu nekih rezultata koji bi bili po nezavisnom informativnom sistemu svima transparentni, dostupni na uvid. Da se od suverene volje naroda ne odvoji taj najviši princip. Mi treba o tome u svakom slučaju da razgovaramo, da mislimo i da prvo rešimo to gde je problem, da uočimo, da vidimo taj kamen i tako dalje. Čovjek obično kaže, pa ja imam svoje mišljenje. I ti kad ga pitaš dalje koje je tvoje mišljenje, ti vidiš da to njegovo mišljenje uopšte nije njegovo mišljenje, nego mišljenje nekog drugog koga on sledi, a i taj drugi koga on sledi, ni on nema svoje mišljenje i tako dalje. Na kraju toliko malo njih ima koji imaju svoje mišljenje. Koherentno mišljenje od početka do kraja, to je retko kao kosmički brod. Da bi se nešto do kraja postavilo i sagledalo sa svih strana. Samo jedan jumbo jet ima 5 miliona delova. To je samo jedan avion od jedne avionske industrije. Gde su drugi avioni? A gde su druge industrije? A gde su sva druga područja koja su tu u državi? Znači, kad neko nešto misli, on treba i da smisli. A ne kao kokoška kljucne jednom, nađe zrno i kaže ja sam smislio, to je moje mišljenje. Kad misliš, to je kao kad kopaš bunar i dođeš do vode i mi onda vidimo pije li se to ili ne. A ne unapred prihvatamo nešto bez razmišljanja, bez shvatanja dubljeg, da li je jedno sa drugim u skladu i sad dođemo do nekih promjena. I uvek gledamo da nam bude bolje. I bude nam gore. To ne znači da ne treba da postoje promjene. Treba da postoje promjene. I u najboljim okolnostima treba stvari da se šire, da se razvijaju i da budu bolje. Da se menjaju. To je jedna od suština. Savršavanje. Ali treba da se zna ka čemu se to menja i koja je svrha. A ne unapred. Bez te svrhe da se ne ispita to što naglašavamo u ovim emisijama. Taj glavni kamen.
ta suština glavna koja treba to sve glava od ugla da sagleda, da vidi. I da na jedan način predoči drugima. Da je jedan narod, kad onda kao čovjek što drži sudbinu u svojim rukama, kad ima slobodu misli, slobodu reči, slobodu odluke i slobodu djela u jednom jedinstvu, kako misli, tako govori, i tako odlučuje i tako čini. A isto tako, narod će držati sudbinu u svojim rukama, kad sve 4 te sfere bude držao slobodnu misli, slobodu reči, slobodu odluke i slobodu djela, bude u svojoj suverenoj volji držao. U ovom slučaju tu informativnu vlast, pod kojom pada i sfera obrazovanja, gdje su nešto smislili, najpametnijeg, tih misli, ideja, kreativnih uopšte. Pa sloboda reči, da se to kaže, da se to saopšti, da se uči, da se zna i tačna informacija, onda se slobodno odlučuje na osnovu toga, na nekom mjestu gdje je vlast, se donose zakoni da se odlučuje i na kraju izvršava. Onda će narod držati sudbinu u svojim rukama. Kad bude imao sve te 4 jasne poluge vlasti uravnotežene. A sada je daleko, daleko od toga. To bi bilo to.